आराम जोर पे तुम्हारा बापा मत तुम्हारा पकड़ा चाहिए पुलिस तुम्हारे संगे रही कहीं डरबो तुम चलो कर करो रास्ता होतीरे तो मास्टर हमर ट्यूशन टीचर से कहले कि ताकू कहो से सियार जीवे तू अलग रास्ता आसे मोबाइल लाइन को सेवाने को सहित जीबी से कहले नाइ तो देह बल नै मु तते डॉक्टर बाबू देखेबी तापर से कथा कहले ट्यूशन टीचर एक बार मु ताको सहित गली आने रास्ता से बोलते समल बात रे नहीं के डीजे पते कहले पते से बड़ा को सहित गाड़ी देले ठीक है अच्छा तो बाड़ी बाड़ी करछंती ना बंदूक देखिथिले ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है किसी का उतर ठीक बापा बापा ना बापा टी का है मां आसले तुम को के कॉल करथिले मां टी कॉल आसन तो मां का था मोटा देखा मां आसन के अरे बूट की बूट बूट दिखाइबा दरकार नहीं पिल्ला माने एटा सही कर बसन बसन कौन हैला केमती अपन को फोन आइला बसी डोंगा बसी कौन पाई कहीं दम कहू ताको सामने बोल जाओ अदालत घटना खबर पाइले फोन से आइला निजे कहि बेटा कोन बाइकटा उठे दे आपण प्रथमे जानिबा को पाइले केते बेले कोन हेची दसटा बेले जेतबेले सामनाକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି ପୁଅ ତୁ ତ ଏକା ଆସିଲୁ ଭାଇ ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟରେ ଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟରେ ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରେସ୍ ଲଗେଇଲୁ ମୁଁ କହିଲି ରେସ୍ ଲଗେଇକି ତ କହିଥିଲି ନା ଭାଇ ସହିତ ଆସିବୁ ତୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନା ଭାଇ ପଛରେ ଆଉଛି ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ ସେ କଥାଟାକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି ମୁଁ ଗଲି ଠାକୁର ପୂଜା କଲି ଠାକୁର ପୂଜା କଲା ପରେ କଲ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଫୋନକୁ ମୋତେ ଆସିକି ପୁଅ ଦେଲା ମାମା କହୁନା ପୁଅ ତୁ କଥା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି ସିଏ ଶାଳୁ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ବାବା କି ମାମା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ସେଇଠୁ ମୋତେ ଦେଲା ମୁଁ କଥା ହେଲି ସେ ମୋତେ ସଡନ୍ କହିଲେ ତମ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅ ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ତମେ କିଏ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ କହୁନ